Adatnya kita aro jagawo bini mang puralo mani ya orde jonawo cuma murti kemoto abo mangno cuma aro ten nane mangka abo kaman saha Husain saha ni Husain sahabat juto khayati biku abo kaman aro tabu tuh aro murti ke namo cuma saha anggo ni kimiti abo saha abo bebo cuma itu di dina sini saha Tripura ni cuma तो कहाँ सोच खाने राम बता नहीं जान जाने राम में चुंगारी थे नहीं तो नहीं थांग रही है और वो मूर्ति चुंगा कर लेना है अब और क्या नहीं जिन्हें डिप्टी सीएम थाने जिसनो देखो बाथाना नहीं जिन्हें डिप्टी सीएम बोआला दायित्वरिम सोहा जो आपनो चुंगे के खेलना है आरो जगह वो चुंखाना गाड़ी बार मैंने गाड़ी बार लम्बाया जान गाड़ी बार रिमा थाना जो आपनो आरो मूर्ति का इमा कोई नहीं अब बोले जो आं काबू मोल बोसे Sumridin tuni joto jara sini jara songroba point de sini roja rachao sini joto raja joto na kabawo so abo bebuo khana ekta din abo so joto khale ar sekao jodi chumbo agartala town chama jabo 500 বছর rachao rachao agor sniako rachao spor rachao bose bini khabo seno yako so meeting acho salayo ma khana rachao bini counting khang kha chai dong bino bin khang chana I know just to the government are वो promoter आउनिंग खाने के दिन ही हो सकता है सियाले कतियों दुर्गा बो चोहार इसे दुर्गा ने मूर्ति क्या बन हुआ चों अब चों ना बो से नहीं है क्या चों क्या मूर्ति क्या मैं नहीं ब्रूनो फ्लोनो सोफी तो आबो मूर्ति और खांको नहीं नोहा मूर्ति सिनी ब्रूनो फ्लोनो सोफी तो खाए और सासा की मिट्टी और पूरा लग गया खाए रहा है बुकोई का कबात नहीं क्लाउ के ये सिनी राय राइचाओ राइट सोनिया अब फोटो तो चों छा माथा ले जाए और जो तो मतलब जान जरांग भाई से गाड़ी बारा दी माथा ले जाए से कतियों चों बोधी मा जगह वो लोगों जी चों मुझे क्या मैं क्या आपने चों स्मार्ट कैमरा बने अब वो यार जो तो माथा ले जाए जो छा सोमोई में जाए अब वो सोमोई जाते चों जो तो माथा ले जाए जो वो से का वो से का समय को पहले अब वो नौकर साले Right, your man show. Abu Kalazari le bro. No one knows the place. Where is Kalazari? Where is Tosihamon? Where Tosihamon is so famous. So Abu Sila ya. Abu Panda Tidio Ishonia se bad by. Tin honorable MLS. Tiri right Johnny Minister. Concern PD Department Minister Pai Tongo. Bungka Lamawo. Ketini Chairman Tongo. Tiri Joto Brona. Chudri to Paimon Panda Tidio. Botol siha mai pochis botol tukli krote ama ini kusaha amu pada bos sai khakat male ini ma khakat male angkil tele kroi ang 2021 ni 10 tarik April ang form elected ini tidak ko berkuat ko angke khapa khacha mai abo hai 3 pun mamu pada ini pun itihas place jin pun itihas ki amu jaga no tin officially ini elected personally logro tu ini ha ini tu siri mela hai uni program no je bote tau si ha mai lek ma ba ba su important Sini honor, sini respected SDPO Rajuri abung kahama ke sahang boleh sakapu bunobo semo dancing with the howler god bung semo tongo abo publish wo joto jaga je ete wo bung nije ma sahabu ke ebo gangro ke na mai nai amo to abo boilo full details boron ye ka siha mono to ye bung semo tongo je interested bro abo no paye pore mai otre chung knowledge mai nai ame tai bo chalayo edisi lek mari mai nai Edisi le sudu botol siha munya, joto su botol siha munge raise bawa to mana ro khakhe pada chili andolon. Amo pada chili chomore jaga se ansa na yak ma ke ang samaya. Amo pada se ang manai chili bono chung tha to ne nai kha se ne nai ba dikhe chung political nojo dikhe chung nai ke ong nai. Sob mele chili ata to no chairman to paya abu yen to paya pro emele to paya. Ni jora tong suha wanu to pada ma ke mai. Chili batai pire no chung se useful ma ke nai. Gong yang thamo chini jono bon chini pro thuno buri yote sanai ro sabo ke rang ko thona bak ke tok mas kunangai abo padawo tinno tai buti honorable MLA Ranjita Sato amare buya pe kote na madam ami to babsi aite patana aya gechi ekhon বিধান সভাতে আইন চলবো এবং কম পক্ষে 1000 কোটি এখানে সেনশন করব তখন আমরা উন্নতি করার জন্য তাই সাথ করব আমার বড় খাতা বলবো যত চিনি MLA রাও বিধান সভা কলেরিয়া আইন পাস কিয়ে बोनो जे कहां के चिनी के है डेस्टिनेशन मैरिज हॉल के है बोनो दा रिसोर्ट चुं सेटअप खेमायो चिनी ब्रुने 12टा पांजिनी 12टा मूर्ति चुं काइमायो 12टा काइरि चुं सेटअप खेमायो चिनी काइमुं चुं मु पा जागा चिनी इतिहास बोरो चुं डिस्प्ले खेमायो आबो पादावो बडि मा सुजो कहां बडि मा जागा रांजा बडि मा माइसानाय
সময় রাঞ্জা দখনো মুখ মই লারুতে পান্ডালে সিপ্লাই তো পান্ডা বডি মাইকেল চুংত্রে মাই আমি চুংকনো খাকানি নানাই চুংতুই সারে নানাই হাকে চিন অনারেবল চেয়ারম্যান চিন আতা কোনো দিন মিয়াবো বুंबाय आं गाव सालायो आं बुनो रिक्वेस्ट के बुं बिनि कैपेसिटी सा को बुंनायनि सावो आवा पांडव आं बुनो चिठी सैनाय चिन अनारेबल मिनिस्टार को चिठी सैनाय जेन सागरा चुंगनो जयली जेटिटी एडिशनली गेव माख्रै बासने कर्मचारी बेथारि अनाते फाटा पार्टी तोसी हमनो डेभलपमेन्ट माले जुनि जोंसे लामाय को पांडव चु खाबबाय वाइ समा तंगो याव सबाय हमन हो पांडसे चु जेस को पावर दो रायजो सरकार आबोनो नथले आइनि दायित्व लेक मात्र चिठी सैसे साइनाय हम पांडव चिनि एमएलए संनाय चिनि ब्रह्म पाथनल चिनि चेयरमैन सं जत्त सहजुग खेये चिनि बतावसिहा मन बरखेहा चिनि त्रिपुरा जुनि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट टूरिस्ट स्पॉट के नायमान बा खेमा पांडव ब्रा फुफान फानो सबथेंखौ ख्रब्रै ख्रबासे एमएलए सह चिनि चेयरमैन सह चिनि मिनिस्टार सह ब्रा सबथेंखौ यां गाबोये बर' नायक माकाथारिनाय जत्त तिनिबो कमिटि civil society untuk ciri curi orang tu ciri bias kau ni tu nau sahaja mau lepas nau kini tu jauh tak apa sih leha nu pun leha ciri ada golku sari tise perko golku le tu moba angsio ciri ada golku ciri belum kau pandai kaya pun hom jam se 110% botol siapa merunut kaya pandai pun 1000 koটি sih lima apa lakh koটি sih pun lima apa at least minimum 100 crore pun senson kaya mana yang asal tu gimana apa lagi kami angkat calo Bro, pasal kaya misalkan ucap mak hak kah, tapi semua apa, bodi ada chopis, bosolnya mangna thornya, kali ni bosolnya curang, tahu nama baik, kali ni nau salah kaya pijang kau kaya nai, boro tu tak kena nai, bodi ada promo ni satu mobil nai, sini MLA satu mobil nai, sini chairman, sini minister, bro, kompoknya bin 100 koটি ada promo ni. Jadi ranjit dani at least 50 koটি tin parhanal bagu bungto tung sane haje tin ata chairman ni kompo ke 100 koটি tin minister kai to kompo ke 200 koটি na ese minister sabe kisu mata dibe na to bi ami boto si ha monike beautiful jaga le kroy tung you can bo tin bro settlement kalazari beautiful boro tung beautiful mayo boss boro phaye tung jini dumbo nagor tin bot narikol kuns abi ke jot abo tung kaham jora to beautiful aro phaye Thailand lai phang pa dùng cho một môi một nọ máy bay này thay vì lao xin chiếu pa nó tổng bay đó để thấy này mà đồng lên cho tụi nó thấy mấy ông nhỉ bố sự này có mặc áo này khắp cho tụi nó khi mình sẽ thấy tụi nó bà sự tụi này mua bay đâu nhá sai nó bồn này nào này chỗ bồn này nào này các bồn này cái sẽ mà này các bồn sudah kau các bồn này đúng đi abang cái nào mà này abang pandau terus saya kerja lagi ni uci tha abang ya terus tunggu pandai apa yang abang ke jumpa sukses ni kerja macam tu no Joto bor buci layu पहिला न सर तिने तक्से हमय नि जे फेस्टिवल ओ फेस्टिवल नि पान्दा नि नाइ पान्दानि गाइसे पान्दा भाङ अकरा चंगार दंगो चिनि कागानो बानि खुलुमुं या फागो ए बरो कारै चिनि बिसिंगो चिनि अनरेबल ईएम टीटी एडिसि हाफांनि फाय मानजा फायखा बरम गनांजो चिनि दलि मेडाम बरो कारै चिनि 42 अमरपुर कन्स्टिट्युएन्सि चिनि बरम गनां एमएलए चिनि रंजितानो बहायनो हाय पाइपले हामबाय ते चिनि आथा प्रमोद बबो चिनि अनरेबल एमएलए बनो पाइपले हामबाय ए बनो कारिबो चिनि बिसिंगो तिनिनो पान्दा संसानाय र जे जब सोशल प्रोग्राम चिनि र कासखौलाय परिषदनि आदं सं दङ गोबांमा गामिनि चौधुरी दङ बरंनि चाइटक मोनबाय तिनिनिउ गायसा तौसी हामय जे पान्दा संसाजा खबेलायगोनो तंथका ते चिनि बिसिंगो खा तंथजनाय दङ चिनि आनि गानो आसबजार सं चिनि आथा सरत त्रिपुरा हास्तेबो दमगोनां फिल्म डाइरेक्टर बेलायगोनो फिल्म दिनि जे फिल्म नायथांनायखौ बसुर खारिगो बरि होयतनो त्रिपुरा हास्तेगो फिल्मनि जे सूचनांगु गाहाम खोंखाया बसन साइमानो ते खरकसा फिल्म म्यूजिक डाइरेक्टर दङ चिनि आथा मिल्टन देव बर्मा बनबो पाइपले हामबाय ते चिनि कनै बदाबो फाय एसडीपीओ दङ बर्मा खाकचमा हामबाय ते खरकसा चिनि ओसी साहेब दङ बन्दा दैसानि बनबो पाइपले हामबाय ते जत तर जाय खनाय अकरा चाग्रा अनि मा पानि समान गान्दार हासाल नि फाइनाय ताको बुखक संनो चिनि
स्पेशली सिनि रियां बसंनि बर'फोरनो पाइकले हामबाय आंबो तक्सि हामै निजे हिस्ट्री बनि जे इतिहास आं साइमेया दिनै जेहेतु आंनि एसेम्बलिखौ प्रग्राम दङबा जतनो हार्डलि आं वेलकाम मा खायो लसलाम सगान आं सिगां ताबनि हिमेलाव हाय गायसन आजो प्रग्राम अमहाय हाथाय साखाबो नायनो थ अमो खाखायबो माय हायसि beyond the expectation माने खाखाबोनि बायरे जाखा ओ जागा जों जखन हाथाय गाय फायगोन ओ जागा दे अमहाय जे खानाय थ जागा ते गरि दे किन्तु ओ जागा जखन हिन फायगै अलरेडी प्रग्राम जे अरेंजमेंट खायजा नायजो थौकी गायसे नेचुरल जोंनि साराउंडिंस नायगोन नेचुरल जे बिउटी दंमोनि जे प्राकृतिक नि जे सौंदर्यता दंमोनि अर फायगै जे अनुभव खायमाखा रियलाइज खायमाखा बेलायखौ तंथौ खायसि गौ इतिहास न आं साइमिया थासिगो चिनि एसडीपी साहेब राजौरियां गो बेलायखौ नायथौगो सुग्रुप साइगलांखांखा आरो गोथाव गायसे प्रश्न दंमोनि अमनो तुई गायसे जों बय सुने गरै देमोनि बसखौ साइदिका आबनो तुई आं रिक्वेस्ट खायनो नायमोनि पिया बाबा अलरेडी बय सुगै यूनिवर्सिटी रो जतनो जे ड्राफ्ट फाइल हजागनि आं खराखा बेलायखौ खाकसां गायसि ताबक जों सुदु ओ इतिहास न बाहायते बिसोर रिवाइव खायगै गुसुगो जों दिसाइलां माननो आसोसे जों कक साइमानाय आंआसो साइमानाय हायसि अबनि जे बाहायगे सुरुंखा बाहायगे ताबक जरा फायगा आनि अरो सब अभिज्ञता गरै तक्सि हाबै तिनि हयतो 25 years celebration खायजानो थांथौ जोंनि कालाजारि फेस्टिवल होनै खायजानमोनि आगे आं खोनामोनि हियां करबुगो सिंमोनि फियाबा जे आ कालाजारि जे प्रोग्राम बरनि सिमि चें इंगाखि किन्तु आसल जागानि तिनि जों तां स्पोर्ट्स जों चक बासा जा ओ जागानि हयतेसि चें मानि फियाबाबो बाहायनो उइखांगा आबो आं साइमिया जे जागा स्टार्टिंग ओ जागानि जों ताबोसे हायनि बर रिवाइव खायति सानाय तेवसे मुथांफिनाय जे थै दंमोन जों मुथांफिनाय दै लुनाय मुथांफिनि जों बुसकांगो सारा विश्व हायनो जोंबो सिंगले हायसि जे कायसिबो सिना ता प्रमोट साइगलांका एसेम्बली को क्वेश्चन खायदि तिसारि हिमानि सिनि तो क्वेश्चन सबमिट खायदि अलरेडी पाइखांगा प्रायर 15 days सिगां जों सबमिट मा खायो इंगो अबनो मुइतमालिया खायमालिया हायबानो सिनि गोबांमा पेरियड दङ रेफरेंस पेरियड दङ कलिं अटेंशन पेरियड दङ अमाय पेरियड दङ जों कक तिसानानि बागै आं अबयस्से सबमिट खायनाय अमनो जों जे गोबां कुसुबो तिसानाय अमा इतिहास बेलायखौनो 17th century हायसिब्ले अमो जे चेंजाक मनि और काबि गायसे तचाम तंमनि तक्सि हाय फरक सबुं तंगु यां खालामो बिनि मोनथैनो हाथायनि मोनबोंखा सुदु ओ हाथायाव तामुटा मुं थांगा गोबांमा हिस्ट्री दंगु आंआसो साइमेयाखौ आं सिनि एसडीपी साहेब राजौदारि थानिगो मा खाके बबसिनि बागै बय गायसासनो प्रभाइड खायरिलांसै जों धोरों जरामाफोर जों स्टाडि खायनाय फरायनाय सिनाय सिमानि बिसिंतै एसेम्बली को प्रश्न तिसाना निखे अबनि इतिहास सिनानाय फास्ट अबनि पूरा हिस्ट्री साइमा खाके जरो तक्सा थकनाय आबनि बागै आं सिनि राजौदाना फैनाय आनो गायसारिलांथों बय गायसा आइ दा पब्लिकेशन याफोनो गायसा राफ जे खायमानि जस्ट पॉइंट बनो आं याफो सबाय आं गलायगोन हानाय खाखायो नंगा तै जरानालिया कानो जागा ओकरा जाग्रा रक दंगो आनि स्लाय अनेक ज्ञान गोनां बरक दंगो सिनि ब्रुबो सबि बरक रक अमरो तिनि को काहाम साइमानाय दंगो जारा तिनि फाइनि रक काहाम गरगे खनाय थांजाबायदि जेहेतु आनि एसेम्बली गम दंगो हाय पाइथागो नरन को बिनाय हाय जों नेक्स्ट इयार खायबिनाय ताबक सिनि मैडम सादा प्राय ओ जागा लामानि बागै अलरेडी एस्टिमेट खायजा पाइखै खनायबो एस्टिमेट खायजा गागे बाहायखि जोंबोनो वार्ड अर्डर बागै इशू खायलमाना अबसों नांखांगे टाइट के जों मथरनाय हायसि तबो लामानि बागैसो जान प्रानिनाय लामान खांगर जागा बरफ सुदु आमजानि बरफ गया सारा त्रिपुरानि बरफ फायनाय नॉर्थ ईस्ट नि बरफ फायनाय जेमन जों मेघालय थांगाखो जे जागा मेघालय थांनि जागा जागा जत फादर हास्तिनि बरफमोन खोपलन जोंनि त्रिपुराखौ जों कायसा दायताबो तरक जों डिस्कवर खायमान दं खाथिनि जे आसुक नायथाव हाथाय दं नै जेमन मुंतांगुरि सिनि गागमन कलै कायसा सोनाम रिउखा ओ बेलायखौ नायथाव ताबो सारा त्रिपुरानि बरफ फायगि आरो आसामनि बरफ फायो मेघालयनि बरफ फायो फायगियाव जागा ओ कामिगादार दंनाय रसिनि बुरबसम मनसम बसमनि बरफ मोटा मोटी बरफ बिजनेस खायगि थांनि दंना खाबले
Sini to income kaini kono income kaini kono lama sikuri. Abu ni bagi sel. Oh jangan di borong rogu. Kisah bisa ber income kaini. Tham sitram. Kayu to se hamu ini. Je story to guna abu sara Tripura sara Bisho. Izali to sitram ini. Kau pasara ya ni kau jangan masuk sini. Jodoh no hambai. Tapi untuk lepas, no baksan bukan kacang. Tak usah cerita kita orang itu orang le. Boleh bagaimana roh pay malah. Terjang pura September orang pay kaya. Terjang no baksan pay malah sih. Angtu ikan mau pasal, hangkau setengah. Aram boleh tini ang thaya thaya sam cuma ke pasal. Tapi kau cini saya sekarang. Je kahani tu cong cini SDP saya, cini Raju saya, Bombay ang Trai kupa Silong kupa Bombay ang pal, Guwahati opore kupa Dana kuno student. Aku tiada ang sarasuri asal di Malaya, teri nang ciri Raju bela Malaya. Aran boleh ang sam cuma ke bose, especially bodima emon jaga cini dada, cini honorable MLA cini Ronjita de Samo. Emon jaga tourist spot tu, arule kangkung bal cina rumah, aru jaga bo mundiro. Songget muzaga foto. Kya 1500 500 kila muzaga foto. Cuma budi man position kita sama korai di position ke korai tiye gada tu ye tu mana kuni affair में abu position tu turun macam ni. Aran ये सब चीज करके चुनाव था मत थेले नहीं मले लामा. आगे टेम काम से चीजों को जितने हुए रही है कि तो कैसे खाई जाए. और सुस्तो हिसाब से नहीं. तो मुझे तो आइंदे तो मंत्री भाई तो के MLA भाई मिनिस्टर भाई तो चेयरमैन भाई किया. हाँ रोज़ फैमिली पूरा खर्चा को बातों काम चला ट्रेवल पुलन पुआनो चिट्ठी ले नहीं जाने सोचने जो डिसीजन किया यार काम तुम करते अच्छा नहीं खाओ हमें जरा उद्योग तला नहीं एमन काम करना उद्योग तला एमन नहीं खाऊंगा आइनिम खाओ तो ताकले आउनो फान से यहाँ आइ खिले फान ले करे आरफों डाइ डेपुटी मिनिस्टर ना रिक्वेस्ट किया बोलो जो ताकले जो फान दिनाई अब तक दिनाई खाली बोली 3 डबल हम फान दिनाई जाते हम बोधरा वो ना कोई मन बोले Kecil bertiang, hari-hari samia, isyol hiaw ang dari kampung tungke, khali ang rano, bot tapai je double je farm di mana, abani ang kre double farm di ne. Abani logo-logo, robo cung, kau nilai ବ୍ୟବସ୍ଥା kemeniya, abadi man boya jehetu tini ro Bidhan Sabha ni khop thap MLA brau, Bidhan Sabha kauti sanai, jehetu tourism department ni bepar, ain kyo je farm tumo, lama tumo, to ikaren tumo, road tung thai, permanently taklen je nang ano. Application put up kedi no on to ko no khongnoi ang brau no rian mani je ko ব্যবস্থা khane ro phaye jara kam ti no takle ana emergency no put up kedi no khongnoi tu 2,39,000 ani direct tomake bu 2 lakh khamayo jara pahinai block rom ke bu 1.5 lakh khamayo ani fund na application ana put up kedi ang na no approval hinai ang 2 lakh khangpuno khongne no ang je ko no hinai Aran ko ina application mother putar kedi. Abu ni sate sate namaket maimol lama. Jombo je joto su maimol lama. Angla ciri meram sungai lebih ke file tu gari bisa. Uka jong nai fini me cile sagari su dia kana sa unala sagari su titan. Alka gari tu ima penca adu jong gari kamole abu bele femi le. Aran ko lama ni ko je kana jong joto kilometer hok dada. এই যে PM জনগণ যোজনায় 24,104 কোটি শুধু রিয়াংদের জন্য 24,104 কোটি টাকা তোই কারেন্ট লামা নো কম মাল্টিপারপাস হল আবদিন মা জায়গা খেয়ামান বয়ে তো ইনকে চোরো তুই থেপা মায়ো লামা থেপা মায়ো যেখানে ব্রিক চলে যত চালং থো চমাবনো ল্যাপটপ খেনে আর ক্রাইটেরিয়া তো চমাবনো ল্যাপটপ খেনে অলরেডি যারা দ্রো যে তুই ফাং ফুকরা জায়গা রো এনজিও নিজে সমতাং তো নাই ব্রাউ তিনি খনা নিচিও বোনাস হয় Geotech Habaketi, RDPWSIA, Aboching Alka Fanila Nangya, Pradhan Mantri Narendra Modi PM Janan Jojana, Abur Jojana scheme Yautayose, Joto Kuti Patanko, Browserina. And Betung Knaharas Kampo, DM Sef, 700 of Paipo, Video Sef of Payo, SDM Sef of Payo, Zunkna, Takwele Pura, J Namo, Rajo Sokapochi, Hero Asukaito, Titanero, Edison of Brown Titano Titato, or round here. Aran ko jen nang mole no le tinle jongbai na ko malai mal pet thek pa ka roma ani je capacity to mo ani je ri thai to mo on to pokhe jongbo lamano on to gurai ye dorkange Shillong ro Nagaland ro Mizoram ro ba
হাফুক চুথাও নো লামা সব তোমলে বল লামানো চংব্রি খে তুই ভাইবিকে যারা টুরিস্ট স্পট ফাইনেরো ব্রালাম তুই ভাইবিনাই গাড়ি ঘোড়া লামা ব্যবস্থা ব্রেক হামফিনাই আমাদের মান এরাও বনফন ব্যবস্থা খালানোর চেষ্টা করে যদি অন্তত পক্ষে চুমাবনো ব্রিক্সলিং জোড়া পদে রহাই যারা সব ফেলি দं কারণ বল লোকেশন খুব কাহাম তলান জোড়াওলে আং আশা কিউ বেট থাকে কঠিন নে আর পরে চুমাবনো ঠিয়ে পদে তুই মেনো লামানো লামা যদি তুই ফেমি আংকে অন্তত পক্ষে যারা টুরিস্ট যারা ফাইনেরো ব্রাও বড় ফাইনি অসুবিধা হয় না কারণ চুমকে সাসংনি ব্রুনি জাতিনি সাসংনি গিয়ে চুম খাসায়া ফাইবিব টুরিস্ট হলে কষ্ট গেলে ফাইয়া তাই লগে ফাইনা আই রুট নয় কলিগ আই তাও সঙ্গে তেলে ফাইকো নাং ইয়া ইসাও নং তেলে ফাইকো ফাই ইয়া নো ফাইদি মাহালাই নি তো ফটো বুনালে লামা লান্দালে কখাই স্থানে আতো থাকে আর সারে তে বিয়াসে বক্স আছে আং কো জং থাং জমা বা ফাইবা প্রেসার বাড়ি ফিথাং দেওয়া এর এই চুম কমসে কম বদিমে কমিউনিকেশন খেলকে চুমরা যদি চুম তোর টুরিজম স্পট খেলকে তাই চিনি এনালাইসার চা क्या ताबरू पुते चिरके चुम 50 টাকা 100 টাকা জানে চিমরুনি তং রামবরুকে কাইনিয়ে চুম ফটোবুরি নাই আর সময়নাই নুংদে আলমা চিনি তাকুংকো চাইজার বেকার কোনেরো ব্রহ্মনে দোকান পাট ফামেনে চিনি ব্রহ্ম মুংনাই এলাকা ভং মুংনাই এত বছরে কে বতসি আমি মুয়াকো না যে চংসিও তো যে লঞ্চ মা আমরা তিনি যে যারা ইউটিউবার অন্থ যারা ফেসবুক সিনান্ত যারা ফটো কেনে তো पूरा ना स्प्रे खेदी जे तौसिया मुया तैया के हमस डॉक्टर एम भया एमएलए भया मिनिस्टर भया चेयरमैन भया जो तो ऑर्गेनाइजर जरा तोनेरो बीएस को होते जरा जो तो सु ताने होग्रारो तियो भया बो प्रोग्राम में शामिल हुआ येद्रो प्रोजर खेदी हामान सितो हामान नको अरे मुझे हमसे को कौन भैया तिनी मिनिस्टर से को तै फोन खेयो आने तुई थैनिया माने फेरो थाने तो काई फेगे रंगो तो सो फेगे रंगो पुनी मंत्री दा बुन पारा आओ फेगे फेयो काई तो बेसिक काम साना अरे ये आइन परवर्ती साने को तोंबा विभिन्न फ्री डिस्कशन जरा तुफान जरा नेतृत्व लेबारो जेहेतु तो एमपी विधानसभा बाय अमरपुर विधानसभा सब खमाइले ना अरे एद्रा ना आं फ्री डिस्कस के मालायदि माक मानां ना निजे नांगो नां निजे माक मानां जे असुविधा सुविधा तोन ना बाय जेताय द्वारा सम्भव नाय आंको तो सातो लाभ आइनि द्वारा जे आइन डिपार्टमेंट द्वारा ओनली ब्रुनो चने दी आनो तो रियमोबा ना निजे समस्या तोमा जे कोनो समस्या হয়তো বাইনি হেড অফিস উদয়পুর ডিএম অফিসও ফাইদিন রাও উয়াকে আইন অফ ফাইদি উয়াকে নারা রিসা কেন্দ্র হানি অফিসও পাম ফাইনাই ভিডিও সাবমিট অফ ফাইনাই দরকার গো অমপি লিখং অমপি বাতনাই আম পা জাগো যে থাঙ্গে বদিমা চিনি যে স্কিম নন বেপারো আম সাপোর্ট তো আন বাই আসা সাইনো তিলে নংস্তু যতন সারি কাহামনি ত্রেবাইনি খাচং মুচিবে ইয়াফালে যারা ফাইনাই তাকুম কুমামপা যতন নক্রুম ইয়াফালে আইন কাউসামো পুরনং তোগা যতন রিয়াং জনজাতি যাকে আমরা বলে আদিম যাদের জনজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে আদিম হলো রিয়াংরা এটাকে এর জন্য আমাদের সরকার আলাদা একটা দপ্তর তৈরি করে দিয়েছে যে দপ্তরের মিনিস্টার কিছুক্ষণ পরে আমাদের শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এখানে উপস্থিত হবেন ওনার কাছ থেকে বিস্তারিত ভাবে শুনবেন তো আমি আপনাদের এই ট্যুরিজম যে দপ্তর বিশেষভাবে একটা এরিয়ার উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার ট্যুরিজমের উপরে সবচেয়ে জোর দিয়েছে আমার কনস্টিটিউয়েন্সি অমরপুর এর পাশে আছে আপনার আমাদের রামপদ জমাতিয়ার এরিয়া আমাদের ছবিমুড়া এবার আমাদের গভর্নমেন্ট আমাদের প্রথমে আমরা 2018 ক্ষমতা আসার পরে 25 কোটি টাকা দিয়ে রাস্তা করা হয়েছে এবার 58 কোটি টাকা দিয়েছে ট্যুরিজমকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য এটা আমাদের কি লাভ হয়েছে গত পরশুদিন আমাদের মহামান্য রাজ্যপাল এখানে এসেছেন সৌরভ গাঙ্গুলি এসেছেন এতে কি হলো বাইরের যারা ট্যুরিজমের সঙ্গে ওই এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে এখানে যারা আমাদের বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত আছে সেটা আমাদের জনজাতি সেখানে রিয়াং এবং জমাতিয়া উভয় অংশের লোক রয়েছে তো আমরা এটাকে চাইছি আরো কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায় তার জন্য আমাদের এখানে লকহাট তৈরি করা হয়েছে আপনাদের এই আমি বিশেষভাবে এই জায়গাটা সম্পর্কে এত আমাদের ধারণা নিয়ে আজকে আসাতে আমার একটা ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি শুনতাম ওল্ড ধনঞ্জয় পাড়া এখানে একটা মহাদেবের মন্দির আছে সেখানে ঝর্ণার জল আছে একটা সময় সেখানে পূজা প্লাবন হয় এই বিষয়ে আমাদের প্রাক্তন যিনি ট্যুরিজম মন্ত্রী ছিলেন প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয় আমি একদিন ওনার সঙ্গে কথা বলেছি আমরা মোটামুটি একটা প্রোগ্রামও ঠিক করেছিলাম এখানে আসার জন্য এর মধ্যে বর্ষা এবং বিভিন্ন কারণে একটু সেখানে আসা হয়নি
কিন্তু এই জায়গার সম্পর্কে আমার এত অভিজ্ঞতা ছিল না। আমাদের এখানে এখন বর্তমান যে বিডিও রয়েছেন উৎপল বাবু, ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে যে এই জায়গাগুলো এতটা সুন্দর যে এটাকে ট্যুরিজমে কিভাবে আরো ডেভেলপমেন্ট করা যায়। তো আমরা এখানে আজকে যারা আমরা 3 জন সম্মানীয় বিধানসভার এমএলএ রয়েছে, আমাদের ইএম ম্যাডাম মহোদয়া রয়েছেন, এখানে আমাদের চেয়ারম্যান রয়েছে পিটিজি দপ্তরে। তো সবাই যখন আমার আশা যে এটা একটা এখানে যেহেতু আমরা সবাই এসেছি, সুতরাং সরকারের দৃষ্টি আমরা এদিকে আনবো এবং আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করব। এখানে ট্যুরিজম মন্ত্রী রয়েছেন আমাদের সুশান্ত চৌধুরী, যদি সেগুলো আছে আমাদের বিশেষভাবে এডিপি এশিয়ান ডেভেলপমেন্টের ব্যাংকে থেকে আমাদেরকে প্রচুর টাকা দেওয়া হচ্ছে ট্যুরিজমকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য। যদি আমরা এই প্রস্তাবটা আগে তাদের কাছে পাঠানো যেত, যেটা আমরা ছবি মুড়াতে এবার পেয়েছি, ছবি মুড়া অমরপুরের যে আমাদের পুরান রাজ আমলের 2টা দিঘি রয়েছে অমর সাগর হরিসাগর, এর জন্য দেওয়া হয়েছে 6 কোটি টাকা। অর্থাৎ চতুর্দিকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি, যাতে ট্যুরিজম সেখানে আসা যায়। এর সঙ্গে যদি আমরা এটাকে যুক্ত করতে পারি তাইলে একটা স্পট হবে, মানুষ আসলে অমরপুরের এখানে লকহাট আছে, এখান থেকে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেখবে। আমি এখানে প্রথমে আসার পরে আমি কিছুদিন আগে শিলং গিয়েছিলাম। তো শিলংয়ের একটা হিল এবং উঁচা, সেখান থেকে শিলং শহরটা দেখা যায়। তার জন্য সেখানে টাকা নেই, 50 টাকা করে আপনার শুধু গাড়ি দিয়ে সেখানে যাবেন, অল্প একটু। এতে কি হয়, ওইখানকার লোকের একটা ইনকামের ব্যবস্থা। এই শিলং থেকেও আমাদের এটা আরো বেশি বিউটিফুল এরিয়া, কারণ এদিকে আমাদের গন্ডাছড়ার যে জলাশয়, এই জলাশয়ের সৌন্দর্য কিন্তু শিলংয়ে নেই। শিলংয়ের এই উপর থেকে আপনার শিলং শহরটাকে দেখা যায়। এখানে আমাদের ব্রোজের শরণার্থী যে ঘরগুলো দেওয়া হয়েছে, সে ঘরটাও কিন্তু এটা একটা সৌন্দর্যের মধ্যে আসে। তো সুতরাং আসতে যখন আমরা ট্যুরিজমে যারা বাইরে থেকে আসে, তাদের কাছে প্রচুর পয়সা, শুধু আমাদের প্রয়োজন অত্র এলাকার লোকে এদের সঙ্গে একটা ভালো ব্যবহার করা, তাদেরকে একটু আপ্যায়ন করা, আতিথ্যতা করা। একবার যদি মানুষ এসে এখানে আতিথ্যতা আপ্যায়ন পায়, অটোমেটিকলি আপনার এখানে মানুষ আসতে শুরু করে দেবে। কারণ মানুষ এই প্রকৃতির সৌন্দর্য এখন আস্তে আস্তে আমাদের বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শহরে মনে করেন আমরা দিল্লি, ক্যালকাটা, আগরতলা শহরগুলোতে শুধু আমরা ঘর বাড়ি দেখি, যে প্রকৃতির সৌন্দর্য। আজকে আমরা দেখেন এখানে বাম্বু, যেটা আমাদের বাঁশ, আমাদের এয়ারপোর্টে আমাদের কৃত্রিম বাঁশের সেখানে দেওয়া হয়েছে। এবার দিল্লি থেকে বা বাইরে থেকে মানুষ নামলে আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট, প্রথম তারা বাম্বু দেখে, যেগুলো গিয়ে অনেকেই সেখানে সেলফি তুলে, ফটো তুলে। আর আমাদের চোখের সামনে আমাদের এরিয়াতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মধ্যে বাস রয়েছে, যেখানে দেখলাম মনে হয় কেউ ব্যক্তিগতভাবে সেগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে। কিন্তু প্রকৃতি কতটা সুন্দর, কতটা সেগুলোকে রক্ষা করার আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে। তো সুতরাং আমি আশা করব আপনারা এই অত্র এলাকার যারা নাগরিক রয়েছেন, আপনাদের বিশেষ প্রচেষ্টা। এখানে তসিরাম রিয়াং রয়েছে, আমাদের এগ্রিকালচারে চাকরি করে, তিনি বারবার আমার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে যোগাযোগ করে যে দাদা কিভাবে এটা করা যাবে। এর আগেও আমরা এখানে মহাদেব মন্দিরটাকে কিভাবে সুন্দর করা যায়, এখানে যদি ওই মন্দিরটা সুন্দর করা যায়, মানুষ সেখানে আসলো, এখানে তারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপর একদিনে তাদের একটা প্যাকেজ তৈরি হয়ে যাবে। এতে কি করবে, আমাদের এখানে যারা লোক আছে তাদের ব্যবস্থাপনা হবে। যেমন আমরা হিল টিলাটা উঠার পরে এই যে সমতল রাস্তা, আমি আস্তে আস্তে আমার প্রমোদ ভাইয়ের সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম যে এখানে যদি আমরা টমটম বা রিক্সার ব্যবস্থা করি, এখানে লোকাল লোকরা যদি আমি 50 টাকা 40 টাকা তাদের নিয়ে, তারা এই রিক্সা দিয়ে এখানে নিয়ে আসবে, তার একটা হাঁটতে হবে না, যে আপ ডাউন করা। আমরা একটা ইয়েতে গেলাম হিমাচল প্রদেশে, সেখানে ঘোড়াতে উঠলে আমরা 250 টাকা একজন, শুধু ঘোড়া দিয়ে নেওয়া। ওই ধরনের যদি মনে করেন আমরা এই ঘোড়া টোড়া ওইভাবে রাখা যায়, তাহলে আমরা সেখানে যখন হবে, এবার ছেলেরা সেখানে উঠলো, তারা সেখানে আসা। এবার আমাদের যারা রিয়াং রয়েছে এখানে, তাদের যে নিজেদের পোশাক, এই যে রিয়াংদের যারা আমরা তারা গয়নাগাটি পরে, এই যে এদেরকে এখানে জিনিস রাখা, যেখানে একজনের ফলে ফটো তুলে সেলফি তুলবে পুরুষটা, এতে কি করে নেওয়া হয়। আমি নাগাল্যান্ডে এবং আমরা যখন হিমাচল প্রদেশে যে পোশাক, সেখানে সেই পোশাকগুলো তারা পরে এবার 100 টাকা নিয়ে নিচ্ছে। তাহলে কি করলো, এখানে লোকাল যারা আছে তাদের একটা উপার্জনের ব্যবস্থা হবে। লোক যত আসবে এখানে অর্থনৈতিক তার একটা বিকাশ ঘটবে, গাড়ি ঘোড়া হতে সেগুলো। তো তার জন্য আমি আশা করব, এবং আমি এটা মাননীয় আমাদের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় খুব
উদ্যোগী রয়েছেন। আমি বিষয়টা ওনার সাথে, যেহেতু আমাদের 5 তারিখে বিধানসভা রয়েছে, যেহেতু আমাদের সঙ্গে প্রমোদ রয়েছে, আমাদের ভাই পাঠানলাল রয়েছেন, তো আমরা ওনাকে যখন আমাদের সেশনে খালি থাকে তখন আমরা কথা বলে নিব, ওনাকেও আমরা চেষ্টা করব এখানে নিয়ে আসার জন্য। তাহলে পরে যদি আমি ডাইরেক্টরকে আনতে পারি অফিসিয়াল ভাবে, বা সেক্রেটারি ডাইরেক্টর লেভেলে যদি অফিসাররা আসে, তাহলে আমাদের পক্ষে আরো বেশি ভালো হয়। আজকে আমি ভিডিওকে বলছি, ওটা একটা মিটিং ছিল, এরা যখন অফিসিয়াল ভাবে কাজ হয় তখন অফিসাররা যত অ্যাক্টিভ হবে তত আমরা সেগুলো পাবো। আমরা আশা করি, আমার বিশ্বাস, আজকে আপনারা যারা এখানে এসেছেন, আপনাদের এই উদ্যোগে একদিন এই এরিয়া ট্যুরিজম সেন্টার হিসেবে ত্রিপুরার মধ্যে একটা বেস্ট সেন্টার হিসেবে প্রতিফলিত হবে। তো আমি সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হামবাই খুলুমখা। Señora Kalajari Hatayo Toktiha Moy Panda Abatini Senior Pandani Sabapoti Senebro Padani Angre Opera Deborah Ria Bona belai hambai ro te belai ke tongthok ni singo ora hataya tini belai kesalai buma songta daknai tini khoroktam MLA Shanti Bazar Bidhan Sabha Kendroni Bidayok tini ata Pramod Diyang বনব বেলাকে হামবাই তেসিনে অমরপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি MLA বরমনা রঞ্জিত দাস তে এমপি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি সিনে MLA অনারেবল MLA সিনে পাঠানলাল জমাতিয়া তেসিনে এডিসিনে অনারেবল সিনে EM আবি দলিরিয়াং 13 পান্ডব সকজা PTG Sini Gumoti District, South District, GLC Chairman Chandra Joria. Teyara Jagawa Sini SDPO Sahib Sopajak. Te Amarpur Sini PO Sahib. Te Bangma Kamini Haksal ni Miaproni Sini Pailayoi. Ora Jagawa Cultural program nebisingte, mosamu nebisingte, resamu nebisingte, kaya tongthok layoi. Tongai rakna ba ang balai khena khaksang ba hambaya phado, tai khulomaya phado. Ora jagane program na tuyoi. Pray 10 din ni sekanga ane thaniba, sini chairman sahib tai sini borongganang MLA ata promote. Borok kuna yana continue samang tongo nang jakla kuna a jagawa sini program tongo aro jakla kuna ma thangnai ke ang jase kuna je kuna program tongkhona ang sok painai tamkhai tini te bosini BJP ni Kharagsa MLA Ramnagar arni sini MLA Borongganang Surajit Datta Boba Haina Salkadakte Bani Sakhamia Botini Kolkata Private Hospital Nehoite Bolangma Chokha Bonatuboi Tabuti Prava Aboni Bahaina program Tongmani Surajit Datta Arang Jorasri Himalaya Yango District DM Sahib Governor 3 মাস সময় তংখো of financial year ni Jasakona Ragani Joto Saman Tinina final mark Laibane Gayang district in DM Chamber of review meeting Abona Agonta Samoiduboi or a Zagava Paimani Prayamona Busuk Nangana at the promotion Homani Himnani Messia Pondro hit a 20 minute Nanga initial 15 হইতে 20 মিনিট নাংনাই হিসাব গায় গাড়ি অঙ্করে হিমকা 15 হইতে 20 মিনিট একদম স্পিড টাইমে হিমে পাতা হিমে পাইয়া
हिमang आधा घंटा लाई थंगा लगे ते बरफ तो बचना रिसीव खाने रा ते बुझ कम खाने से माने yang ne hoite boro angkori thanai ro to mo boro sunka te busu tom ko ne sumane pa tal ko ne so अब पक्का 1 घंटा 10 मिनट ना खा 1 घंटा 10 मिनट जों कय बार जन लामा बाथा लाइका 4 बार गते बाथा का ते बोतल थाय जना माने या को पाइ थांगा जाय हो अब जागा बेलाय तम कत अब चिने गुमटी डिस्ट्रिक्ट अमरपुर सब डिविजन ने एरिया ने बिसिंग अब पंचायत अंखा पहाड़पुर पंचायत अब पंचायत नि एलाका नि बर रक नि बागै नरक नि बागै माया नांगै से जों दिनै अरा फायो तामनि बागै हिंकांकाय अबनो कायसा टुरिस्ट प्लेस खायनानि अब सिनि अ एलाकानि हइते जतनिनो अब कायसा इमान कायसा पर्यटन केन्द्र अब जदि जों दाबो सामं सेंनानि थांकांकाय जों पहिले लामा फर्मेशन मास नांग्रानाय जो लामानि फर्मेशन मास नांग्रानाय सेसिने विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट दंगो अबनतियै आं सिनि रेस्पेक्टेड जत ऑनरेबल एमएलए रक दंगो जों अबनो कायसा ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट डीएम ऑफिस अपना बा डीएम डिसेम्बर बा डीएम कॉन्फ्रेंस खलपनो कायसा अबनो इमीडिएट जों कायसा ऑल लाइन डिपार्टमेंट मीटिंग आचुबै अबनि एक्शन प्लान जों खायानो फॉरेस्ट नि नांगाय फॉरेस्ट नि बरि हन्नाय DWS ni nangkai DWS ni dihannai rega ni nangkai da DM sahab no tongo tei sini tini ora jaga bo je sini representative tongai ra honorable sini MLA tei sini yan tei sini DMC chairman jong jotna tuyoi or samungna jong immediate abna process tengi ribana sini rajyo sarkar ni angoi jong abana fully जत मानसा जों कॉर्पोरेशन खायने चुबानाय ते कैसे हम कांकाय सिने पीटीजी डिपार्टमेंट दंगो जेहेतु सिने ब्रो ताको खरक मेजॉरिटी और हेदिबा जों सिने पीटीजी डिपार्टमेंट एफिशिएंटिबो जों तामो प्रोजेक्ट आरा जागाबो जों रुबैमान आबो खानानि जराबो सिने एसएलसी मीटिंग दंगो स्टेट लेवल कमिटी पीटीजी डिपार्टमेंट ने जों आरा जागाबो सिने तमाहिन डिजिसन नालाय थानिबो जों आबनो पुटआप खायनाय आबनोबो जों सामं चायनानि बागै खानानि मीटिंग साबाय जाथि आरो हाम्बल रिक्वेस्ट दंनाय आरो जागाबा सिनि केम्प दंगो जरा रिसेटलमेंट खायजाकनाय राखबरगो आरो जागाव प्राय 600 नि साका पहाड़पुर पंचायत नि एरियाबो सिनि पुरु दंगो आबो केवल निजिनि पर्सनल पेमेंट खायजाकनाय राखबरगो आरो जागाव प्राय 600 नि साका पहाड़पुर पंचायत नि एरियाबो सिनि पुरु दंगो आबो केवल निजिनि पर्सनल प्रॉपर्टी हिने वान सुगियावै अमो कैसा टूरिस्ट प्लेस पर्यटन केंद्र अब चिनि अ एलाका बरफ तंनाय रमे बागै अनएम्प्लॉय रमे बागै कैसा इनकम ने सोर्स नि लामा और जागाबा जों खायमाना हिने वान सुगै अबनो जों प्रॉपर्ली अबनो जों प्रोटेक्शन खायमाना रखनाय केवल इंडिविजुअल आं आसे तिनावै राबार कायग्राना आं उयांति के नावै बलम होगै नक तांग्राना आं उयांति दखल खालायग्राना अमो हाय जाते चिनि बिसिंग क्लेस तांथुम चिनि बिसिंग जाते कोनो धरने कक बांलायमं जाते फायातै हेदबा दिनै जोंरा मोमबाति मुचंगै चेंगि कलाङै थांका चिनिबो कैसा इन फ्यूचर नि कैसा प्रेस्टिज नि मैटर दंगो जोंरा जागाव टूरिस्ट प्लेस नि बागै जों मोमबाति मुचंगै कलांगो केबो दखल फाय राबार बागान कायना बागै यादो हां बुझिका ते बाकी हिंकांकाय
te ase koglok salia tini jotono lenglai jak o jaga belai suitable abo belai tamahin kaisa tifrani bisingo chung jodi obno proper tamahin completely chini project jodi chung obno implementation khlaibai khangkai sara tifrani khetreba kaisa uncommon tourist place abo kaisa boro nemo kala khlaina hine angkha khlayo kaisa aro jaga belai unique abono chung every year abo kaisa festival chung khlailai manai heiba abo kalazari festival pun khlai mano যেমন বিভিন্ন আদার স্টেট আর নর্থ ইস্ট লেভেল chung nugo kabangma festival khlayo হাতাইনি তিয়াই মেলা khlayo ter khlayo hornbill festival khlayo বিভিন্ন festival khlayo ka অবনব chung kaisa proper আগামী দিন chung যতক্ষণ পর্যন্ত চিনি ইয়াগত দায়িত্ব তংসা chung অবনো দাক্তি না অবনো ইমপ্লিমেন্টেশন খাইয়ে chung লোকরকনি হামকাইনি বাগৈ লোকরকনি এলাকানি তমাহেন রোজগারনি বাগৈ chung খাইনাই অবনো তিনিনর নিবস কাঙ্গ যেহেতু উদ্বোধন অংখা অবনো chung যত মিলেবই অবনো মাছ সাজননাই মাছ নামনাই মানারগনাই মসুক জরাতিনে ধরনি থানিবা কক কচারো তে আছে ককলক সালিয়া তে উদ্বোধন কাঙ্গ chung সালাইনাই নাং কাঙ্গাই কাইসা আমার ব্যক্তিগতভাবে ani personally kaisa koimo obono kaisa chung sini oro jagao jara elakao tongnai rok norokna tikuno kaisa committee development committee phnongthong ba obone mela committee phnongthong ba protection committee phnongthong ba tourist committee phnongthong tabok jehetu government iyago sobi akut tabok jehetu private ni jaga ba public ni jaga tongkoba obono kaisa committee rai dikhangkai जों आ कमिटि रबाय नांखांखाय जों डिस्ट्रिक्ट लेभेल मिटिं रिंखा सब डिविजन लेभेल जों मिटिं रिंखा हैबा आनि साजेशन ডিপার্টমেন্ট থেকে এটাকে ডিপিওর টুরিজম নালে কিছু করতে হবে এটা এই কারণে আমরা আমি যত সম্ভব আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আগে মিটিংটা বই তারপর আমরা সাব ডিভিশন লেভেলে বইয়া বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট যারা আছে তারারে লইয়া বইয়া পরবর্তী সময়ে আমরা সিএম স্যারের নজরেও নিয়ে যাব বা আমাদের রাজ্য সরকারের নজরে নিয়ে যাব পরবর্তী সময়ে তবে আমরা যত সম্ভব তাড়াতাড়ি সেটা আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন করার ক্ষেত্রে আমরা যত সম্ভব আমাদের ফুল টিম অবশ্যই এই এলাকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বা টুরিস্ট প্লেস করার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ফুলি সহযোগিতা থাকব সাপোর্ট থাকব এবং আমরা উদ্যোগ নিব এটাই আমার কয়েকটি কথা বলে আমি এখানে শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যতন খলঙ্কা যতন হানাইতে হইছে হামবাই কে কেছে আমো ওয়া রত্ন বতা তান্দি দো ওয়া রত্ন মনো হাইকে নারগে পুথু কে নারগে তো মানে আবো গলাই নাই থ অবন মান খাঙ্গাই जों পুরা সারাউন্ডিং গুরি হই কেছে protection wall ফাইলি খাঙ্গাই বিউস্তে বনাই থংনাই হাইদেবা ওয়া রত্ন তা তানলাদি মান খাঙ্গাই ওয়া না পুথু খাই নারগে তো নিয়ম হাই খাই যতন হামবাই